সকাল সকাল সিলিন্ডার শেষ, বাট ঠিক আছে, আমাদের একটা স্পেয়ার থাকে আমাদের ল্যান্ডলেডি আন্টির কাছে, যার জন্য কোনো প্রবলেম হয় না। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে হলো বৃহস্পতিবার, 2 মে। এখন বাজে পৌনে 10টা বাজে নেই, 9:35 হয়েছে। আমরা রেডি হয়ে গেছি, অফিসে যাচ্ছি। আমার ওর সঙ্গে মনে হয় আর দেখা হবে না, বিকজ রাত্রে ট্রেন আছে, ও দোকানে চলে যাবে। বাট আই উইল ট্রাই যাতে আমাদের দোকানের ওপর দিয়ে আমরা যেতে পারি। তো দেখি, ট্রাই মানে আমি যাবোই ওর দোকানের ওপর দিয়ে, ওকে না দেখা করে তো যাবো না। তো ওর একটু মনটা খারাপ, ঠাকুরকে প্রণাম করে যাচ্ছে। দেখুন দেখুন ফ্রেন্ডস, ও ভীষণ অভিমানী, বুঝলেন? যাই হোক, ও আমাকে মিস করবে খুব। মুখটা দেখুন খালি। চলুন বন্ধুরা, আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে খানিকক্ষণ পর। বিলেটেড হ্যাপি অ্যানিভার্সারি। তোমার হাতে দেয়া নাই, তার হাতে দেয়া নাই। ভাগ্যের সেজন্য একটা গিফট এনে রেখেছিল আমার হাজবেন্ড, সেদিন আমি দিতে পারি, ওর সঙ্গে দেখা হয়নি, তার সঙ্গে। খুব ভালো থাকবে, সবসময় এরকম ভালো থাকবে। খুলে দেখাও সবাইকে কেমন লাগলো তোমার গিফটটা। টেবিলে রাখাও, ভেঙে ভুঙে যাবে। তোমালোক দুজন একটু চা বা কফি খাবা, হ্যাঁ? ভাল লাগিছে বন্ধুরা। এখন বাজছে 4:30, আমরা বার হলাম অফিস থেকে। এখন বাড়ি যাব, যে যার বাড়ি যাব, গিয়ে মোটামুটি একটু ফাইনাল প্যাকিং করে তারপরে ভাগ্যশ্রী মনে হয় অ্যারাউন্ড 7:30 না 7:30 আমাকে নিতে আসবে, মানে পিক আপ করবে আমাকে, করে আমরা ডাইরেক্ট স্টেশন যাব। তো যাওয়ার সময় দেখি দীপের দোকান হয়ে হয়তো যাব। তো চলুন, আপনাদের সঙ্গে আবার একেবারে দেখা হবে যখন আমরা স্টেশনে হেড করব। তোমার যাইতেছি কাছে, পুরো 7টা বাজে, 7 PM হচ্ছে। আমি পুরো রেডি। আর সকালে সাই বাবাকে ফ্রুটি দিয়েছিলাম, ফ্রিজে রেখে গেছিলাম, ফ্রুটিটা খাচ্ছি। একদম ভাগ্যশ্রী ফোন করবে আর বার হব ঘরের থেকে। না जर्नी बार होले, मैंने सपोज कहीं पे आप जा रहे हो शहर के बाहर, ट्रेन है आपका या फ्लाइट है, जो भी हो, खाली घर से जाने का ना मन अच्छा नहीं लगता है। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही रहते हैं। इस टाइम को वो नहीं है घर पे, वो रहना चाह रहा था, लेकिन मैंने मना किया, क्या करेगा वो मुझे सी ऑफ करके। और এখন তো আমি ওর দোকানের উপর দিয়ে যাব, ওকে আমি মিট করেই যাব। लेकिन फिर भी ना खाली घर से जाने का ना मन नहीं करता है अकेले। ऐसा कोई घर में होने से, जैसे ये पैकिंग हुआ है कि नहीं, ये हुआ है कि नहीं, ये ले लो, ऐसे करते रहते हैं ना, तो उस चीज़ का भी ना एक महत्व होता है जो मैं फील करती हूँ। क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे अकेले ही निकलना पड़ता है, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसा होता है। जो भी हो, मैं एक दीदी को भी कॉल कर लेती हूँ, मेरी दीदी को, मेरा जो गुदू है दीदी का लड़का, उसको भी एक कॉल कर लेती हूँ। ये चीज़ डाला नहीं था उस दिन, मैंने जूडियो से लिया था वाइप्स, ले लेती हूँ, भूल गई थी, ले लेती हूँ। तो मैंने सलवार पहना है, मैं सलवार में ही कंफर्टेबल हूँ, ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, लेकिन ट्रेन में सलवार में ही कंफर्टेबल होंगी शायद। तो जो भी हो, सारा काम कर लिया है, सारे लाइट्स ऑफ कर लिए हैं, सब सिलेंडर चाबी बंद कर दिएছি, लाइट फाइट ऑफ कर दिएছি। Now I am just waiting for call from Bhagyashree. She will call me and I will just leave. একটা কথা বলার ছিল আমার। I have seen ইউটিউবে আমি দেখেছি যে আমার কিছু বাংলাদেশ থেকেও আমার ভিউয়ার্স আছে। বাংলাদেশ ভিউয়ার্স যারা আমাকে দেখেন বা যারা দেখছেন, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে। তো যদি আপনাদের ভালো লাগে
আপনারা শিওর কমেন্ট করবেন আমাকে। আমি চাই যে আমার বাংলাদেশে আরও ভিউয়ার্স হোক, কেননা অন্যদের ব্লগস দেখি তো, ওখানে প্রচুর বাংলাদেশি ব্লগসও দেখি। আমার ও প্লেটে আনিছে দেখুন, তুমি প্লেটে এনেছো বাবা, প্লেটে এনেছো একটা ঠুঙ্গায় দিতে। আমি কি গাড়িতে এখন পৌঁছবোই? আমরা হয়ে যাবে তো, দুজনে খেয়ে নাও না। গাড়ি চালাবে না, খাবে বলো তো? আরে দিয়ে দে, ভাগ্যশ্রী দিয়ে দিবে না। ভাগ্য ভরা, তুমি রাখো কোলে, চলো চলো বাই। চলো ভাই, হ্যাঁ ফোন করবো ফ্রি হলে। বেস্ট অফ লাক বলে কি কই? বাই। উপর इनके पास ये नहीं है, ये और एक कौन है जिसके पास वो नहीं है? ফ্রেন্ডস, বন্ধুরা আমাদের জার্নি স্টার্ট হয়ে গেছে, ট্রেন স্টার্ট হয়ে গেছে, সবাই देखिए हम लोग ने नॉनवेज थाली लिया है। यहाँ पे है राइस, यहाँ पे एक मिक्स वेज है, ये है दाल, दाली पूरी ले रहा, ये चिकन लिया था हम लोग ने, और ये गुलाब जामुन। शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, अब मैं भी स्टार्ट करती हूँ। আমরা সবাই জোরহাট পৌঁছে গেছি, গাড়ি চলে এসছে, এখন আমরা বার হচ্ছি মাজুলির জন্য। ওখান থেকে আমরা ফেরি করে যাব। আমাদের পুরো টিম চলে এসছে, যারা বাকি ছিল ওই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে যারা লোকাল আছে, এই আশিস আর শ্যামলদা দুজন স্কুটার করে যাবে, বাদ বাকি আমরা এই 4 হুইলারে যাচ্ছি। তো চলুন বন্ধুরা, আগে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমাদের ফেরি আধ ঘন্টা দেরি আছে, তাই আমরা একটা এরকম এখানে ছোট্ট মতো হোটেল আছে, এখানে আসলাম একটু ম্যাগি ট্যাগি খাই সবাই মিলে। দেখুন এখানে ওনারা পেছনে ঘর আর সামনের দিকে এরকম করে হোটেল চালায়, কত ভালো লাগে দেখতে। दाव लाल चा, आम्ही पहले लाल चा खाई। अब ये देख लोगे ना, नीचे
আমরা একটু ম্যাগি ব্রেকফাস্ট করছি সবাই মিলে ম্যাগি ব্রেকফাস্ট করি আমরা একটু। 5 हो गया 5 दे दिया। খিদে পেয়ে গেছে, কেননা আমরা এখন যাব হোটেলে, তারপরে চেক ইন করবো, তারপরে ব্রেকফাস্ট। তো একটু লাল চা আর একটু একটু করে ম্যাগি খেয়ে নিচ্ছি আমরা। दीदी दीदी पूरा प्याज और मिर्ची इसमें আমাকে একটু পেঁয়াজ। বন্ধুরা ফেরি চলে এসেছি, আমরা এখন ঢুকছি, আপনারা দেখতে থাকবেন। আমি প্রথমবার হয়তো ফেরিতে উঠছি, মানে সেরকম ভাবে উঠিনি কোনোদিনও। ইনফ্যাক্ট ভেতরটা কেমন থাকে আমার তাও জানা নেই, আমি ইউটিউবে দেখেছি, এখন নিজে উইটনেস করব। ওয়াও, oh God, দেখুন কি সুন্দর, বাহ। দেখুন একদম মনে হচ্ছে ফেরিতে ছোবে ছোবে। আর এদিকে সব রুম বানানো আছে ট্রেনের মতন, বাসের মতন। দেখুন, আমি ব্যাগটা রেখে আসি আগে। ये बैग वगैरह ना सामने रख दो। सारे सारे बैग सामने कर दो। वीडियो कॉल करना है इसके ऊपर ही रखो ना। হ্যাঁ আমার শুট করিল। হ্যাঁ এই যে দেখুন পুরোটা এভাবে সিট কভার করা আছে, ট্রেন আর বাসে যেভাবে থাকে একদম ওই রকমই আছে। এবার আর পেছনটা দেখে আমি আহিসু রবা। এই দেখুন আমি ফেরির बैक साइडे এসেছি। भीषण एक दारुण एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये देखिए, वो और एक जहाज है जो शायद बाद में स्टार्ट होगा। ये देखिए, पता नहीं चल रहा है कि फेरी स्टार्ट हुआ है भी कि नहीं, बिकॉज पानी जो है वो मूव कर ही रहा है ना। আমার টিম পুরো সেট হচ্ছে, সিট নিয়ে নিচ্ছে সবার। এটা আশিস, আশিস হাই কর। হাই। আর এটা শ্যামলদা, শ্যামলদা হাই করে দাও। হাই হাই। আর টাইটানিক টাইটানিক ফিল হচ্ছে।
ধাক্কা লগোয়া নাকি? हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सबाई माजुली पहुंचे गए। हम लोग से पहुंच गए। ये मेरा पूरा टीम है, देखिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिजॉर्ट की तरफ। आप लोग को मैं दिखाऊंगी रिजॉर्ट का रास्ता, बहुत ही खूबसूरत है। बाबा আমি খুশকাহি গয়াছো। हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट नहीं है एक्चुअली, होम स्टे है। यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह नहीं मिलता है, होम स्टे ही होता है। भाग्यश्री ने पहले से बुकिंग करके रखी थी। तो यहाँ से मतलब जहाँ पे ये हम लोग उतरे हैं ना बोट से, वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, पूरा साफ रास्ता है दोनों तरफ। ऐसे देखिए फील्ड है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में पत्थर बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन धूप है बहुत। लेकिन जो बहुत ठंडा, जो मतलब हवा चल रही है ना, बहुत आराम लग रहा है। এই যে দেখুন বন্ধুরা, কটন একটা পড়েছিল নিচে, আবিজিন আমাকে তুলে দিল। এই দেখুন, এই উড়ে গেল। এই কটন গুলোই আমরা ইউজ করি, তাই না? এগুলোই দাম দিয়ে দিয়ে বিক্রি হয়, আর এখানে এমনি এমনি পাচ্ছে। কি ভালো লাগে দেখুন। আমরা নখানা রুম নিয়েছি। তো দেখি আমাদের রুমটা কোনটা। এটার নাম হলো কি নাম এটার? প্রশান্তি লোঘাট। ওকে, এটা মাজুলিতেই আছে। তো রুমের ভেতরটা আপনাদেরকে দেখাই। और पिन ड्रॉप साइलेंस बंधुरा, यहाँ पे एक भी आवाज नहीं है, इतना शांत है, बहुत ही शांत है। लोग नहीं है बिल्कुल, इसलिए शायद। तो देखिए कितना सुंदर, उधर से भी कनेक्ट हो रहा है, इधर से भी कनेक्ट हो रहा है रूम। आहे ऐसे दादा जान, हमारे बैग्स लेके वो बंदा आ रहा है जो हमें रूम दिखाएंगे कि हमारा रूम कौन सा है। सब एक है। अच्छा, कभी कहीं भी रह सकते हैं ना हम लोग। रुको, वो भैया आ रहे हैं, उसको पूछ लेते हैं। ये रूम थोड़ा अलग लग रहा है ना बाकी से,
सिंगल है क्या ये देखो। रुको वो आ रहा है, मैंने देखा तो था उसको। कौन तो दादा है फले। ओके उस तरफ है रूम हम लोग का। हाँ তো দেখুন বন্ধুরা আমরা রুমে ঢুকছি, দেখিনি ভেতরটা কেমন। হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ কোনটা সাইডে আমি রুমের ভিতরে। তাতে বুজাচোন আমাৰ ৰুম কোনটা। এনে আমি ৰুম নম্বৰ 1ত আছো, তাৰে ওচৰত আহা মানুহ আছে দেখাই দিব। বেশ ভালোই লাগছে রুমটা। পেছনে আবার এরকম আছে দেওয়া, ছোট্ট মতো ব্যালকনি আছে। দেখুন বাইরেটা পুরোটা দেখা যাচ্ছে, পুরোটা वुडन सेटअप, पूरा वुडन सेटअप है। एसी भी है रूम में। देखिए कितना कोजी कोजी फीलिंग आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए सीलिंग कितना ऊंचा है। एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ पे, और यहाँ पे विंडो भी है, खोल भी सकते विंडो को। ये प्रोबेबली शू रैक है। मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा वार्डरोब है, कंबल वगैरह रखा हुआ है। ठीक है हम लोग तो कपड़े सूटकेस में रखेंगे, उतारेंगे निकालेंगे नहीं। और वॉशरूम दिखाती हूँ। मेरे पहले भाग्यश्री घुस गई। देखिए वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, गीजर वगैरह लगा हुआ है, बेसिन है, काफ़ी साफ है। ये चीज़ अच्छा लगा। हाइजीन कॉन्शियस है ये लोग, अनहाइजीनिक नहीं है। हाइजीन हैज़ बीन मेंटेन वेरी प्रॉपरली। तो लोग आते हैं यहाँ पे, सीजनल है, इस सीजन में भी आते हैं, 12 महीने घूमने आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि सीजन वाइज यहाँ पे भीड़ होती है। খেতে চলে এসেছি আমরা, ব্রেকফাস্ট করতে চলে এসেছি। এটা ব্রেকফাস্টে গাড়ি না, এটা কিচেন ওদের। যেহেতু এটা হোমস্টে তাই পুরোপুরিটাই হোমলি ব্যাপার। মানে আমরা বাড়িতে যেইভাবে রান্না বান্না করি, যেরকম আয়োজন সরঞ্জাম থাকে, এখানেও সেই ব্যাপারটাই আছে। এগুলো সব আমাদের নর্থ ইস্টের অথেন্টিক যত সব আগেকার দিনের যে যত মানে পুরনো হিস্ট্রির ফটোগ্রাফসগুলো এখানে এমবস করে রেখেছে ওরা। एक रूम हम लोगों का बच जाएगा ना, वो एक समझ को बोल देते ना, गाड़ी कर की তো বন্ধুরা আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। কাল আবার দেখা হবে একটা নতুন ব্লগের সঙ্গে। গুড বাই।